ministry is a battle. El ministerio es una batalla. And so as pastors and leaders, Así que como pastores y líderes, we need to prepare ourselves for the battle that exists every day in our hearts and in our minds. tenemos que estar preparados para esa batalla que vamos a pelear cada día en nuestras mentes y corazones. And for some of us, the daily battle is simple. Y para nosotros la batalla es esto. It's to believe that we can accomplish something apart from Christ. Es luchar con la idea de que nosotros somos capaces de lograr cosas sin Cristo. It's to believe that we can do something special apart from Christ. Es creer, luchar con la idea de que nosotros somos capaces de hacer algo especial sin Cristo. But as a co-laborer, we're simply out in the field, Pero nosotros como colaboradores simplemente estamos ahí en el campo de cultivo, waiting to hear what the Master calls of us to do. simplemente esperando que el dueño nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Working together for a common cause, Trabajando juntos para una causa común, to see Christ glorified que es que Cristo sea glorificado in our churches, in our lives, and in our en cities. nuestras iglesias, en nuestras vidas, en nuestras ciudades. And so to see our cities transform, it does require this kind of collaboration. Así que para ver ese resultado se requiere la colaboración. If you want to plant vibrant churches, prevailing churches, churches that will really make a difference in your city, Si tú quieres que se planten iglesias vibrantes, iglesias duraderas, iglesias que hagan un gran impacto en la ciudad, this means that we cannot have so much division, significa que no podemos tener tanta división, especially division due to superficiality or immaturity, y sobre todo divisiones que surgen de la superficialidad y de la inmadurez, or division that is simply caused by us wanting to create our own kingdoms. o divisiones que surgen simplemente del hecho de que yo voy a cuidar mi propio reino. Again, I think it's interesting that Paul says, "Are you not acting like mere men?" Y interesante que Pablo dice, ¿acaso ustedes no están actuando según criterios humanos? When you say, "I follow Paul, I follow Apollos," Cuando si yo digo yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolo. maybe you think you're the Paul or you think you're the Apollos. Quizás tú te crees Pablo, quizás tú te crees Apolos. I know I'm preaching to myself because I've done this too. Y yo esto me lo estoy predicando a mí mismo porque he pasado por esto. Or maybe you look at somebody and you respect them, but they almost become your idol. O tú tienes a alguien muy en alto y lo respetas tanto que casi se transforma en un ídolo. And so Paul is saying, either way, Y Pablo dice, como sea, aren't you acting like a mere man? no están actuando de forma simplemente humana, meramente como hombres, When you follow other men instead of following me, al seguir a Following otros Christ. hombres en lugar de seguir a Cristo. we sell ourselves short and we sell the message of the gospel short. Y de esa manera nos empobrecemos y empobrecemos el Evangelio. Because to us who are leading these churches, Porque a nosotros que nos toca dirigir estas iglesias, we have a great responsibility. tenemos una gran responsabilidad. We know to whom much is given, much is required. Sabemos que a quien se le da mucho, se le exigirá mucho también. And so those of us, especially those of us who are growing, pastoring growing churches, we have a responsibility to collaborate. Y entonces si nos toca la labor de plantar o dirigir iglesias que crecen, tenemos la obligación de colaborar. Because if we're just building our own kingdoms, Porque si no, estaríamos construyendo solo nuestros we reinos. see here that Paul's calling us worldly. Y si hacemos eso, Pablo nos llama carnales o mundanos. And I don't care if you have a church of 3,000 people or a church of 30 people. Y a mí no me importa si tu iglesia tiene 3.000 personas o 30 personas. It doesn't matter if you're a bishop or an apostle or a member, some leader of a network of hundreds of churches. Así que da lo mismo si eres obispo, apóstol, presidente de la denominación, Or if you just have a little small group in your house. o simplemente tú diriges un grupito en tu casa. The question is the same. La pregunta sigue siendo la misma. Are you a co-laborer? ¿Eres tú un colaborador? I know you're a leader, I know you're a pastor, I know you're a church planter, Sí, yo ya sé que tú eres un líder, un pastor, un plantador de iglesia. but are you a co-laborer? Pero yo estoy preguntando, ¿eres un colaborador? Because it's God who's brought the fruit in your ministry. Porque ¿no te das cuenta que es Dios el que está produciendo fruto en tu ministerio? It's not you. No eres tú. In many cases, others have planted something, En muchos casos otros han sembrado, others have watered something, otros han regado,
and maybe someone in a particular, lo mejor una persona en particular, and you came in just at the right time to actually take the fruit. y tú llegaste justo al momento de cosechar. But you think, and we think, Pero tú piensas, yo when I pienso, say you, I'm talking with myself as well, okay? esto nos cabe a todos. But when we think this way, Cuando pensamos de esta manera, we're forgetting the fact olvidamos el hecho that it's only God that gives us the growth. que es Dios quien trae el crecimiento. Evangelicalism, El puro evangelicalismo, whether it's in Brazil, the United States, or in Chile, en Brasil, Estados Unidos o Chile, evangelicalism el puro evangelicalismo can steal your soul puede robarte el alma. if you don't see yourself as a co-laborer. Si tú no te ves a ti mismo como un colaborador, You will sell your soul. You could sell your soul tú podrías estar vendiendo tu alma to gain notoriety, para obtener notoriedad, to become a celebrity, para tener estatus, to develop a preaching ministry. para que seas reconocido como un predicador. You may be able to reach all of Chile and even go to the nations. Y así, bueno, poder llegar a todo Chile, incluso a otros países. We can be distinguished authors, we can be distinguished theologians, we can be distinguished people in the church. Y podemos ser líderes de reputación en la iglesia, teólogos, académicos, escritores. But if we do not see ourselves as co-laborers, Pero aún así, si no nos vemos a nosotros como colaboradores, we may not be honoring the King. puede que no estemos honrando al rey. There's a famous missionary in Brazil, his name is Reinaldo Lidório. Hay un misionero bastante conocido en Brasil que se llama Ronaldo Lidório. And he was speaking at one of our pastors' meetings a couple months ago. Y él estaba enseñando en una de nuestras conferencias hace un par de meses. And he shared one thing that always sticks in my mind. Y él dijo algo que se me quedó en la mente. He said the following: Dijo esto. We often believe that by promoting our churches and our ministries, A menudo pensamos que al promover nuestras iglesias, nuestros ministerios, or our conferences, or our events, o al promover nuestras conferencias o nuestros eventos, that we are doing evangelism. que en realidad estamos haciendo evangelismo. But this is not necessarily evangelism. Pero no es necesariamente evangelismo. Most oftentimes it's simply a proclamation of the self. Más bien, a menudo es simplemente una proclamación de nosotros mismos. We have a tendency to confuse what this concept of evangelism really is. Y se nos confunde lo que realmente es el evangelismo. It's not just promoting our church. No es simplemente hablar de nuestras It's iglesias. not just promoting our agenda. No es simplemente hablar de nuestros It's planes. not just promoting our events. No es solamente promover nuestros eventos. Evangelism is something entirely different. El evangelismo es otra cosa completamente distinta. It's not a proclamation of the self. No se trata de una proclamación de nosotros. And so to the degree that we sort of get over ourselves, Así que en la medida que seamos capaces de olvidarnos de nosotros mismos, I believe that the gospel will shine that much more brightly in our lives. creo que el evangelio va a poder brillar mucho más fuerte en nuestras vidas, And in our churches and in our y ministries. en nuestras iglesias y ministerios. And so this multifaceted jewel of the gospel Así que este diamante de muchas caras que es el evangelio, that you can see from so many different perspectives because there's so much beauty to it, que lo puedes ver brillar desde tantos lados porque es tan hermoso, is something that we can hold up together as co-laborers in es Christ algo que juntos podemos levantar, alzar como colaboradores en Cristo, for the whole world to see. para que todo el mundo lo vea. And I don't know about you, but that's what I want to do. Y yo no sé tú, pero eso es lo que yo quiero. I want to work with you and you and you and you and you Y yo estoy dispuesto a trabajar contigo, contigo y contigo, to see our cities transformed for the gospel. con tal de que las ciudades sean transformadas por el evangelio. Because I recognize that I'm just a co-laborer. Porque me doy cuenta que yo solo soy un colaborador. I'm just like you. I'm just out there working in the fields Yo soy como tú, un trabajador ahí en el campo, to accomplish the work for the King. trabajando para el rey. And here's the little secret. Y te voy a contar un secreto. I can't do anything in the fields on my own. Yo solo no puedo hacer nada allá en el campo, God is the one that's provided everything I need. porque Dios es el que me da todo lo que necesito para hacer el My trabajo. physical strength, Incluso mi fuerza física, the tools I need, las herramientas que necesito, my mind. mi mente, It's all from Him. todo me lo ha dado Él. So I can't act as if I own it. Así que yo no me puedo creer que son mis cosas, yo pongo mi parte.
I don't own the field, God does. Yo no soy dueño del campo, Dios es. It's interesting in Acts chapter 10. Es interesante que en Hechos capítulo 10 Cornelius met Peter for the first time. vemos que Cornelio y Pedro se conocen. Cornelius fell at Peter's feet, Y en ese momento Cornelio se postra ante Pedro. and Peter quickly replied, Y Pedro rápidamente le dice, "Stand up. ponte de pie. I am only a man myself." Yo solo soy un hombre. And so imagine you're in a situation. Así que imagínate esta situación. You're here and you're doing some ministry, doing some work, Estás ahí trabajando, desarrollando tu ministerio. and somebody comes and they fall prostrate at your feet. Y alguien viene y se arrodilla delante tuyo. And you have to say to them, "Stand up, I'm only a man Y myself." tú tienes que decirle, párate hombre, si yo soy un ser humano igual que tú. Now some of you may say, "No one does that here in Chile, Jay. That is a ridiculous example." Capaz que estés pensando que un ejemplo bien ridículo, porque aquí nadie se anda arrodillando delante de otros. But I would always say that it's only a matter of time before somebody Pero quiero decirte que es solo cuestión de tiempo hasta que alguien in your church en tu iglesia begins to idolize you, comience a tratarte como un ídolo. that you become the idol, Tú llegas a ser su ídolo. that you receive the glory, Tú recibes la gloria and God doesn't receive the glory. en lugar de que Dios la reciba. Now, I don't know about Chile, but I know in Brazil, being a Catholic country, No sé cómo son las cosas acá, pero en Brasil, en un país católico, that the people are very used to seeing the priest or even the Pope as someone just beyond reach. la gente está acostumbrada a ver al sacerdote o por supuesto al Papa como alguien muy lejano. And so when people convert to Christ and become evangelicals, Entonces cuando la gente se convierte y llegan a la iglesia evangélica, and a lot of times we see this particularly in Pentecostal y churches, lo vemos mucho en iglesias pentecostales, they transfer that concept of the lead pastor as he has the same type of untouchability. y simplemente trasladan este concepto al pastor y lo comienzan a tratar como alguien intocable. And that pastor becomes the one untouchable. Y ese pastor entonces adquiere ese estatus de And he intocable. almost can, in some cases, become the idol. Y en muchos casos él llega a transformarse en un ídolo. And the problem is, Y el problema es, sometimes we are these pastors. Sometimes we are the pastors. a veces somos nosotros ese pastor. And we like it. Y sabe, nos gusta. We like to receive the attention. Nos gusta ser el centro de la atención. We like to be made much of. Nos gusta que nos traten bien, hablan bien de nosotros. When God is calling us to do what Peter did. Y sin embargo Dios nos está llamando a hacer lo que Pedro hizo. Stand up. Ponte de pie. I'm only a man myself. Yo también soy un hombre como tú. I'm only a co-laborer. Soy solo un colaborador. I'm just out in the fields, Estoy ahí trabajando en el campo, working alongside you trabajando junto contigo for the cause of the gospel. para la causa del Evangelio. Brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, co-laborers do not boast, los colaboradores no se jactan, only in the cross. excepto en la cruz. Co-laborers who want to reach their cities, who want to impact society. Los colaboradores que verdaderamente quieren impactar las ciudades y la sociedad Do not boast in anything other than the cross. no se jactan de ninguna cosa excepto de la cruz. They're reminded of what the Apostle Paul says in Galatians chapter 6. ¿Se acuerdan ustedes lo que Pablo dice en Gálatas 6? May I never boast. Señor, que yo nunca me jacte de nada, May I never accept this kind of praise from men, que yo nunca acepte esta clase de alabanza que viene de los hombres, except in the cross of Jesus Christ. In that I will boast, sino que yo solo me gloríe, solo me jacte through which the world de la cruz has been crucified to me, y a través de la cual el mundo en mí ha sido crucificado and I to the world. y yo para el mundo. So co-laborers do boast, Así que los colaboradores sí se jactan, but only in the cross. pero solo de la cruz. And so to transform a city, Así que para transformar ciudades,
We need to plant churches, yes. ¿Necesitamos plantar iglesias? Sí. I mean, we have many churches already in our cities. Ya hay hartas iglesias en nuestras ciudades. But we need a gospel awakening. Pero lo que hace falta es un despertar del Evangelio. We need to be reminded that the power rests in Christ and not in ourselves. Lo que necesitamos es recordar que el poder está en Jesús y no en nosotros. Because we're simply co-laborers. Nosotros somos solo colaboradores. And so it begins with us. It begins with us making disciples. Comienza con nosotros haciendo discípulos. This is the Great Commission. Esa es la gran comisión. And so I'm not saying that we have to, when we collaborate with other pastors and leaders, No estoy diciendo que cuando colaboramos con otros pastores y líderes, that we have to sacrifice doctrinal truth. Lo hagamos al punto de sacrificar verdades doctrinales Or overlook sin. o tolerar pecado. But I'm just asking us to begin exploring this type of collaboration. Pero sí los estoy desafiando a probar, a explorar este tipo de Because colaboración. if you study the transformation that happens in cities with the gospel, Porque si logran mantener un cierto crecimiento en las iglesias, para if you impactar la study sociedad. cities that have been transformed by the gospel, Si las ciudades que se transformaban por el Evangelio logran mantenerse de esa manera, you will see a spirit of unity and prayer and collaboration among the pastoral community. lo que van a ver es un espíritu de unidad, de oración, líderes trabajando juntos. Now, I don't have much more time, but I'm just going to share a few thoughts. No me queda mucho tiempo, pero quiero compartir algunas ideas. Practical thoughts on how we can come together to reach our Algunas cities. ideas prácticas para lograr esta colaboración que nos permita transformar ciudades. So you might say, Jay, it's great. I agree we need to collaborate. That's fine. Porque, claro, a lo mejor están pensando, sí, Jay, muy linda la idea, claro, hay que colaborar. But how does this practically work itself out? Pero ¿cómo funciona en la práctica? The first thing that we need to remember is it's all about the gospel. Bueno, primero que nada, Being gospel-centered means that we're dwelling in unity on the truths of the gospel. es todo acerca del Evangelio. Y estar centrado en el Evangelio significa que nuestra unidad está basada en la verdad del Evangelio. And so in so doing, we understand what are open-hand issues and what are closed-hand issues when dealing with our brothers. Y cuando enfrentamos lo que es así, la verdad, verdades del Evangelio, nos vamos a dar cuenta que hay temas que tenemos que tener en una mano abierta y hay temas que tenemos que tener en una mano cerrada. We don't major on the minors. No nos centramos en las cosas secundarias. One of the enemies of city transformation Uno de los enemigos que impide esta transformación total is churches that tend to focus on secondary theological issues. son aquellas iglesias que se atascan en estos temas secundarios, temas teológicos And so secundarios. that leads us to our second point. Y eso me lleva a mis segundas We need to sugerencias. work across denominational lines. Tenemos que estar dispuestos a cruzar las barreras denominacionales. We need to have denominations that will partner together to plant prevailing churches in the cities. Tenemos que llegar a tener denominaciones que son capaces de trabajar juntos para plantar iglesias The sustentables. third thing is we need to practice reconciliation. Lo tercero es que necesitamos vivir y practicar la reconciliación. This is between churches and also between pastors. Y esto debe ser a nivel de iglesias y a nivel de pastores. Oftentimes there's much strife and unresolved conflicts between pastors. Muchas veces hay conflictos y peleas que no se resuelven entre pastores. Sometimes for things that happened 10 or 15 years ago. Y a veces son cosas que pasaron hace 10 o 15 años que todavía impactan. Now, while we don't need to always agree on everything, Ahora sí, está claro, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, we need to do our part in practicing reconciliation. pero tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde para caminar en reconciliación. Because division between pastors will kill any spirit to see citywide transformation. Porque la división entre pastores va a matar cualquier posibilidad de ver una transformación en la ciudad. It's something that we need to practice. Así que debemos practicar esto. After all, the Lord said, "Forgive as I have forgiven you." Después de todo, el Señor dijo, perdonen como yo los he perdonado. Even before you take communion, Incluso antes de participar en la cena del Señor. we are asked to consider of those that we have offended or those that we've been offended against. Nos tomamos tiempo para pensar en aquellos que nos han ofendido o aquellos a quienes yo he ofendido. The fourth thing is we need to practice a new kind of territorialism. El
cuarto punto es que necesitamos cambiar nuestro concepto de territorialidad. And so instead of thinking territorially, like every church in your neighborhood is competition, En vez de proteger nuestros territorios pensando que cada iglesia es un rival, un competidor, we need to adapt a new mentality, which is every church is on the same team, as long as they're gospel-centered. sino más bien pensar que cada iglesia en mi zona que está centrada en el Evangelio es parte de mi equipo. And so the question is for you, are you thinking territorially in terms of competition, or are you thinking territorially in terms of reaching your community together for Christ? Entonces tu concepto de territorio es yo compito con otros o más bien en este territorio los que somos iglesias centradas en el Evangelio trabajamos para la misma causa. New church plants in your city, Y que las iglesias nuevas que se están plantando and en in la your ciudad, neighborhood, y en particular en donde vives tú, en tu zona, as long as they're centered on the gospel, mientras sean iglesias centradas en el Evangelio, should be a joy for you as a pastor to see. debieran provocarte gozo a ti como They should pastor, not be competition. y no sentirlas como competencia. And those of you with influence, and especially those of you with larger churches, Y si tú eres una persona de influencia, o especialmente si tú pastoreas una iglesia grande, I believe you have a greater responsibility to connect with them and to care for them. yo creo que tienes una responsabilidad mayor de establecer contacto con ellos y de Because ayudarlos. one thing is for sure, Porque algo definitivamente seguro, your church is not going to reach everyone. tu iglesia no va a ser capaz de alcanzar a todos. It's not going to reach everybody. Nunca es posible que una iglesia And it alcance takes a a todos. lot of different kinds of churches to reach Santiago. Por lo tanto, se necesitan muchas iglesias y tipos de iglesias para alcanzar todo Santiago. Number 5, Punto 5. form follows function. La forma es el resultado de la función. Some of us are married to form. Algunos de nosotros estamos casados con ciertas formas. Whether it's a traditional form of church, A veces un tipo de tradición en la iglesia, a house church, a contemporary church, a lo mejor un modelo de iglesia en casa, una iglesia contemporánea, a cell church, or more emerging kind of church. iglesias de células, iglesias emergentes. Oftentimes, subconsciously, we idolize the form of church above Christ. Y inconscientemente idealizamos esa forma, ese formato de iglesia por sobre Cristo. I don't think we intend to do it, Y a veces no creo que sea intencional, but it kind of becomes the thing. It becomes the thing that we're doing that's so cool. pero se transforma en lo más importante porque este modelo es tan bacán. But when you're a co-laborer out in the field, Pero cuando uno es un verdadero colaborador en el campo, you realize that people are going to wear all different kinds of clothes. uno descubre que la gente va a usar toda clase de ropa distinta. But either way, they're all in the field with you, and they're all doing the same kind of work. Pero al final estamos todos en el campo, todos trabajando. And they certainly shouldn't be idolized. So we can't idolize our form. Así que no debemos idealizar la forma. Form follows function. La forma es el resultado de la función. We must be married to gospel truths, not to our form of the church. Debemos estar casados con las verdades del Evangelio, no con nuestro formato de iglesia. And so I believe one sign of spiritual maturity in the pastoral community Así que creo que una señal de madurez espiritual en la comunidad cristiana is when pastors have a desire to see many different types and forms of churches planted in their es cuando neighborhoods. los pastores tienen un verdadero deseo de que ver muchas iglesias plantadas con diferentes formatos, diferentes estilos.